আদিবাসী সম্প্রদায়ের শালগাছে ফুল ফোটার অর্থ নতুন বছরের শুরু। সেখানে শুরু হয় শারুল উৎসব, পাশাপাশি শক্তি খুঁটা পূজা। এই শক্তি খুঁটা হলো একটি প্রতীক। এটি মূলত গাছ, পাথর বা স্তম্ভকে শক্তির প্রতীক রূপে পূজা করা হয়। নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচিতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের ওদলাবাড়ি এলাকায় বুধবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে আদিবাসী গ্রাম সভার অধ্যক্ষ বলেন, सबसे पहले तो सबको जय जोहार, जय धर्मेश, जय आदिवासी, जय शरणा आयोग। तो आज हमारा आदि धर्म शरणा पाड़ा कमेटी की ओर से ये जो संस्थान है ये 1980 के दशक से हमारे स्वर्गीय बाबा राम कुजूर और राम टोपो और कई सारे आदिवासी समाज के बुजुर्ग इस कमेटी का ये समाज का गठन किया था। और तब से हम लोग छोटे मोटे करते करते आज तक अपना सरुल और खद्दी पर्व को मनाते आए हैं। आज का जो दिन है हमारा चैत तृतीय शुक्ल पक्ष जो होता है उससे हमारा आदिवासियों का नया साल शुरू होता है। उसी दिन से सृजन विजन जो होता है मिट्टी से बाहर आता है, तो उसी को दिन को हम लोग नए साल के रूप में मानते हैं। और नया साल के समय में ही हम लोग पूरा अभी एक महीना नया साल चल रहा है और उसी के शुभ अवसर में हम लोग आज सरुल महापर्व यहाँ मना रहे हैं। কমিটির পক্ষ থেকে এদিন গণবিবাহ, অস্ত্র প্রদর্শনী, আদিবাসী বেশভূষা নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেন। এছাড়াও 64 জোড়া যুবক যুবতীর বিয়ের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। জলপাইগুড়ি থেকে উজ্জ্বল হরের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।